लोग वही भेज दे। बालक को राजा बनाया जाता था तो उसका भक्षण होता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य उज्जैन पधारे। এখন এসেছি, এটা ভুকি মাতা মন্দির। এটা এখানকার খুবই আরও একটা জনপ্রিয় মন্দির, কারণ এটা সেই জায়গা যেখানে মা জলের নিচে থেকে পাওয়া গেছে, আমাদের শিপ্রা নদী থেকে মা পাওয়া গেছে এবং মায়ের মন্দির করে এখানে মাকে পুজো করা হয়। যে সকল দম্পতির সন্তান হয় না তারা এখানে এসে মানত করলে তারা সন্তান প্রাপ্ত করে। এবং আমরা এখানে দেখলাম অনেকেই খাওয়া দাওয়া করাচ্ছে, তারা যাদের সন্তান হয়েছে তারা এসে মাকে পুজো দিয়ে এখানে মানুষজনকে আবার খাওয়া দাওয়া করায়, মানুষকে ভোগ খাওয়ায়। চলুন আমাদের সাথে, আপনারাও দর্শন করুন। আপনাদেরও যদি কারো কোনো কিছু সমস্যা হয়, আপনারা আমার এই ভিডিওর মাধ্যমেই মায়ের কাছে আপনারা প্রার্থনা করুন, অবশ্যই আপনারা সেই ফল পাবেন। চলুন আপনারা মন্দিরের দর্শন করুন। দর্শন করুন আপনারা মায়ের। এখানে মায়ের মন্দির করা আছে, কিন্তু মায়ের মেন মন্দির হচ্ছে এই মন্দিরটা, যেটা নিচে নদীর উপরে আছে। আমরা ওখানেও যাব, ওটাই মায়ের মেন মন্দির। এটা হচ্ছে শিপ্রা নদী, আপনারা দর্শন করুন। এটাই মায়ের মেন মন্দির, কিন্তু সব সময় শিপ্রা নদীর জল তো কম থাকে না, যখন জল বেশি থাকে তখন মাকে এই উপরের এই মন্দিরে পূজা করা হয়। আপনারা মায়ের দর্শন করুন। সামনে মায়ের বাহন এবং দূরে মা। চলুন এবার আমরা ওই মায়ের মন্দিরে গিয়ে দেখে আসি, মাকে একবার দর্শন করে আসি। মা সকলকে আশীর্বাদ করুন। আমরা আজকে সাধারণত সেই সব মন্দিরগুলো ঘুরছি যেগুলো মানুষজন খুব একটা জানে না, বা এলে টোটোওয়ালা বা যাদের সঙ্গে ঘুরতে চায় উজ্জয়ন তারা ঘোরায় না, কারণ এই মন্দিরগুলো খুবই চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গোটা উজ্জয়নের। হ্যাঁ, মন্দির নগরী উজ্জয়ন, এটা আমিও মানছি, কিন্তু তারও মধ্যে বেশ কিছু কিছু এমন মন্দির আছে যেগুলো মানুষের একবার করে হলেও আসা উচিত। তো আমরাও সেগুলো আসছি। এগুলো সবই অফবিট বলতে গেলে, এখন এই টার্মটা খুব উঠেছে। তো অফবিট স্থানে মানুষজন ঘুরছে ভিউ পাওয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা তো ভিউয়ের লক্ষ্যে আমরা এগুলো যাই না, আমরা যাই অন্য লক্ষ্যে। তো সেটা কিসের লক্ষ্যে সেটা হয়তো অনেকেই জানেন, আমাদের মতো যাদের শখ আছে মায়ের বা বাবার দর্শনীয় স্থানগুলোতে দর্শন করতে যাওয়ার। তো সেই হিসাবে আমরাও যাই বাবার স্থানে। তো সেই স্থান থেকে বাবার আশেপাশে যে সমস্ত মন্দিরগুলো আছে সেই মন্দিরগুলো আমরাও দর্শন করছি। আপনারাও যারা আসছেন আপনারাও এসে অবশ্যই দর্শন করবেন। চলুন আমরা এখানকার যিনি পণ্ডিতজি আছে তার কাছ থেকে এই মায়ের মন্দির সম্বন্ধে যদি কোনো কিছু তথ্য পাই আমরা আরও কিছু শোনার চেষ্টা করবো। চলুন আমরা এবার মাতাজির কিছু কথা আমরা এখানকার যিনি পুরোহিত আছেন তার মুখ থেকে আমরা শুনে নিই। चलिए भैया बोलिए माता जी का जय माता। यहाँ भूखी माता मंदिर है और मैं पुजारी हेमंत चौहान। यहाँ माता दोनों बहनें हैं, भूखी माता और माँ भुवनेश्वरी माता। माता ने पहले नगर में विराजमान थी। माता ने उस समय मनुष्य को भक्षण करती थी। नगर में रोज एक बालक को राजा बनाया जाता था तो उसका भक्षण होता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगर पधारे। उन्होंने देखा यहाँ के लोग इतने दुखी क्यों है, तो दूसरे दिन कुमार के बालक की बारी थी। उन्होंने बताया कि कल हमारे बालक की बारी है, ऐसा होने वाला है, पूरी प्रतिक्रिया बताया उन्होंने। माता फिर जिस दिन फिर
उन्होंने बोला आप चिंता ना करें, आपको बालक बन के मैं जाऊँगा। फिर दूसरे सैनिक लोग आते हैं दरबार से, इनको बंदी बना के लेके जाते हैं राजा विक्रमादित्य को। अभी तो पहले सम्राट विक्रमादित्य थे, इन्होंने कहा कि आपको एक दिन का राजा बनाया गया है, आपको पूरा रात्रि सामान नहीं एक दिन के लिए। तो वो कहते हैं माता जी रास्ते से आती है, दरबार से आती है, उसको पूरे 56 लोग से पूरा सजा दो, खाने पीने इतने मजे आते हैं, माता ने शौकीन हो सबसे, तो वो पूरा कर देते हैं। माता ने दूसरे दिन आते हैं भक्षण के लिए, माता ने सब खाते हुए तो आती है, माता ने सब बहने तरफ जाती है, बोले आपका भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। तो माता ने जिस तरह भक्षण करती थी उस पर हम राजा विक्रमादित्य ने मिष्टांग पुतला बना के रख दिया था। मिष्टांग पुतला मतलब हम मिठाई का मावे का पुतला बना के रख दिया था उन्होंने। फिर जो भूखी माता थे उन्होंने मिष्टान टुकड़ा अंगूठा तोड़ के चख लिया था। तो माता ने बहुत प्रसन्न हो गई थी, बोली ये कार्य कैसा किसने किया है, स्वादिष्ट भोजन ने आज तक नहीं किया, जो भी मनुष्य हमें सामने आए। तो राजा विक्रमादित्य तखत के नीचे छुपे हुए थे, उन्होंने कहा माता ने क्षमा करना, ये कार्य मैंने किया है, जो भी आप दंड देना चाहते हैं तो मैं आपके लिए स्वीकार हूँ। तो माता ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे क्या चाहिए, धन दौलत राजपाट जो मांगना आप मांग लो। तो राजा विक्रमादित्य ने से मांगा था वचन, तो माता ने आपसे एक वचन चाहिए कि आपको आज से मनुष्य का भक्षण बंद करना होगा और आपको उज्जैन नगर छोड़ना होगा, तो उस पार जाना होगा। तो माता ने सब बहनें से मांग गई थी, जो भूखी माता वो माने ही थे, राजा ने भक्षण भी नहीं छोड़ूंगी, भक्षण तो नहीं छोड़ूंगी। अब उन्होंने पहले वचन तो दे दिया था माता राजा विक्रमादित्य को, तो उनकी बहनों ने जो भूखी माता नाम रखा था कि राजा ने इतना मान सम्मान खाने पीने सब कुछ दिया, फिर भी तो भूखी रह गई। आज से तो जगत में भूखी माता के नाम से जानी जाएगी। जो माता जी का वास्तविक नाम है वही धूमावती माता, जो अपने 10 नाम दिया है माता जी का, 7वें नंबर में माता जी का स्थान है। हाँ, फिर अभी ने स्थान दिया, फिर माता जी जब उज्जैन नगर छोड़ा तो चलते चलते यहाँ तक आई नदी तक, माता जी प्राचीन स्थान आज भी नदी में है। और दोनों बहनें यहीं पे दोनों माता स्वयंभू यहीं पे विराजमान हो गई थी। फिर माता जी ने भी राजा विक्रमादित्य को वरदान दिया था कि आप नगर में उज्जैन नगर में राजा रहोगे तो सिर्फ आप ही रहोगे। फिर आज भी सीएम वगैरह जो भी आते हैं वो उज्जैन नगर में रुकते नहीं हैं, ये वरदान माता जी ने दिया था। फिर यहाँ में आज भी बकरी और मुर्गी की बलि होती है, वो मनोकामना पूर्ण होती है माता रानी की, और संतान प्राप्ति के लिए माता जी का खास तौर से आशीर्वाद है। यहाँ गोबर से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है पीछे, जो मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर आती है। जय माता, जय माई। और যাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে গেছে তারা এখানে ওই যে যেমন পণ্ডিতজি বললেন এখানে এসে দেখুন স্বস্তিক চিহ্ন রেখে গেছেন এবং তাদের যা কিছু মাকে দান করার মাকে দিয়ে গেছেন। সকলের উপর মায়ের কৃপা বর্ষিত হোক, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওয় অন্য কোনো মন্দিরে।